timbi ake semanje belarme. Quand je fais à puis toujours me guimaçons toujours. Et puis me debré nani kete me volé kete. Fin de compte bruiti le 12 octobre à Ti. Normalement ce bruiti le 12 octobre à Ti, il paye kikiri. Bon, comme on a yati loroti maman timbi kwe le arabal le souffrir nani kete. Quand on est goisika comme la soumingi, donna chauffé. Bon, dès le 20 octobre 2016, nous avons étudié le souffrir kamingi, miyolo mikir na lo nayangada. Amasu mikir na nayangada, miga miditi, mi pikali, mi unda amena place quoi, mi unda warani na mbogoti a prêtre. À la moi réflexion ta data la suwa ibi. Warango pasani par rapport na mbetutu beta la veni mbikwe mbi tenala lani na le 20 octobre simbikiri nanga da mbia kona milita keke awa so egbiada bikanga beti mbi giditi mbi conseiller la mbi munala wango fin de compte ala za kodron tonso kodrona kuba akagba ko inga ese petit sarape ambeni so amambi akiri ambeni atene non pas sécurité d'appel si afaka gape ni gendarme ape ni ne petit kira quartier et puis c'est effectivement kiringoti na quartier gili so après école so a gianga tumbu dans milieu ti na zo tumbe getungu ya pa sar simbita sarala la manasi bon mbela tumbi ti tenala mbitene. Il faudrait kiri na yangada si petit bumbi tere ako si kodroti a petit guna devant. Izachi tene ilango bani gina si tonzo i kwa faka mais tant que imu cohésion sociale ne a main quand j'appelle afaka petit gana poko si petit tene kugi afaka pe mais tenala toujours tene kiri gina yangada giwango sumina la tenala la. Misarani quand même a aidé me soulager na mère ni jusqu'à vivre nani na mlingi timbi ko etonso mais choc tout le nagumbi kana gumu geretilo a paralysé bien. Fin de compte à la petite jambe tonja pas à la aidé me misara même bureau ti caritas nala à la aidé me toujours à la ngwati mun mboko à la munambi kwasu ça sara si hérité da elimi même bala ko na ndoto kwa nzi saran si kitambla na nzu. Chimbi ke Zara Abaka mbeni chingangungala warambi be chimbi ason bi gombili na milieu ti a groupe rebelle mbi jusqu'à Chirnguli na pokoti Chirnguli bing sarangum prambra na ya chingonda na pokoti ngonda we yeke ga igo isi bongi utazuti patron ti aga dimosine asigia we juting bi bayini anti balaka londo inala ipika tereng bing mulege sigi iga gembi warapal na lege nye ambeni suanga sosia inga per timbingala ga botombi aba pasi na tertinding bi nga we laso bizanga lege ti kwani sa we lasi mokoba likiri ngambi jutimbi ke giko betianga na mlenge timbi ngo tamlenge timba ke miambe babata langba pe lani na chiriti gongo na bongiso babata la perde na lege wara shock lo perde na lege DDR mbiti sara pariso de jambi wara shock awe mbi kenangangwa pe mbi wara anshawe bikiri na giga famia tentene gbani nye koya kwa ga tentena goger timba toto bumbea imam ko na litimba tentena mbinye a pariso mbi dimusine mbizale geni to njapa edembi mbigimben kete terrain timbi mbi vo mbi leke dangbanga chamlinge ikiri faya kai batanya machi de breket ke tamlinge aga sara école ngal tikana ina place so école ay dape ikengana hôpital ape ikenanga njoni lege nga tonso ibanga pendre kumbati bongi nye na leti ake dape ikena passe mingi somi gage na devant ta famille biba ota londo gilangu selango ota go bongi abati samlenga go école biba njerna bi mingi kono njapa edembi ndo asara njoni awe mbiti leke datimbi ti bumbi amlenge timbi na tertimbi de gens babata la kuyawe ala kwa ba passe mingi je gi place ko iba passe mingi ako a wontene merci ngalambi wara kitkita yi mbeke ka
gina ko beti anga timbi mi gambe na ikete mbe tukana mlenge timbi so njapa yeda ke kiri senge iyo to so bike peti tena kiri akiri ape so e kwa tinjapa to na laso njapa muta tene kifafadi so sirira gasa ke ga to na sirira idape mumu ka peti te yape sirira idape ke peti zuti tonso ti gimbe ni kete ko beti anga pe zuti ngoso zuti so gingbanga ti sirira zuti so to na chai e ke peti zuti tonso ape zuko gina loroa to na sirira akiri mbi amlenge tinga gasara école aga tongo na mpacha la sosi la soala ke sara kwa fonctionnaire a maître docteur nye bani mbi ba njerna mbi mingi to sirira ga mbi ti kana mlenge timbi ti ketkete mbe sara ti pe na litala la sara école ake senge gi tene mozomo dutimbi mo kite gi tonga so na yanga da dumo mogomo dutina mbini ndoso bedma yapa ake par rapport na crise. C'est-à-dire que Tiriso dans le milieu un groupe armé à ça aussi à Zoakpe de soit la langue dans le quartier à Kira undi terre dans le site déplacé. Inga tonso ikwe sina site à Ngangu à humanitaire moment beaucoup yo après donc ako la mosa effort mo wanti tene mo bilege tene mo leke dati tene mo langue da. Na yati ikwe tango ti birake da tango ti sirake da même eso guerre soit tilani na niveau ti la France 39 jusqu'à unji na 45 na inga kina yekwe na yekwe lawa so ayiso ko ya unji ande na mbi yeso mbi unda ake so ye kitena sirira kir na ti kodro kitena azwa kir na quartier kitena ale songo na milieu tala kitena activité ko akir na legeni kitena kodro mai namba getimbi yeso mbi ko kitembe unda ta intégrer mbi batimbi unji depuis 2012. Et ça, ok, c'est déjà combien d'années? Depuis 2012 jusqu'à 2018, à intégrer après. Et tu as abandonné Guiton, ça a vacation, paye une vacation, quoi que problème. Donc, à ça, c'est et tu as abandonné qui t'a aidé, qui t'a activité, ça, il sera à la bande, on a avancé, tu es quoi de moi. Ton là, tu as so, tombé là, tu quand même, à la SAR, quoi, il a légué, tu as aidé la population, tu as aidé qui dans le quartier, tu as niveau de site. Conditions a dégradé, conditions de santé à Langonjona et puis il y a problème à Mingi Kobela, Nambage, du Tingotazo à Njona. Donc, il y a une minuscule de Sar, quoi, le trouver solution du terrain qui s'irait à Kir, à Kodota, à Kir, à quartier. Bien que photographe, c'est Kaka Bandoro. J'ai commencé à faire photos depuis 1997. So Babat Mbila formé Minani, bâti so cause le Sar, le Tokan en France, là, sous la Nice, le Kambina client. Et dans le temps le sar quoi le avancé ngangu quoi d'ambakora que dans les qui tenaient le tambla le sar quoi d'après le zana on beaucoup de qui tenaient bi tambla be sar quoi ni et puis bigambi moi na le kombi mlenge bi petit munginja ti muna kutazo agwana sukula ina bongia pa donc bi muna lo et puis là le que tokani na occasion sur le wara si le mulo kira nambi bi mumbi kambi na client et voilà à quoi sont be sara avec ton saut avec photo mais ça on quoi la terrain cause avant événement que professeur certifié d'histoire et géographie sont à l'université en 2012 mais a d'intégré après donc quoi a comme ça la titane bi batana assez watumbiso là et voilà quoi ça qui ça ga bandoro avec ça et ça aider à client a besoin de photos identité titana zana dossier là très rapidement et ça rani imuna là par rapport à la prison qui est fixée là et puis à la salle à la gare automatiquement à la guarani et puis à ça aussi béjas dans et puis inga ko yi warkete so imunda na mboko tala muna yi à ça aussi inga ko yi voyer ti kwandi tene avancer na legi ti kwani ertmbi ake ashta Abdelkarim na ti pale so passer na c'est timbre événement so na passer so la sigi ngoti so abaraka na sele kaka ala materapi bozoni asele kala ndo ci kodroni deuxième ni abala kala gatili na ci kodroni ci mena sai awali musulman dengozi kikir na ci kodroni la pale ni saci imuloro ikirna magi ci chat sigi ngoci sai ga sigi so kumba ci so izagi forto so imu olege igoy ngana seti mainga maso siti mainga maso igoy ngba dakaso bango njoni akadachilo ape pasa kimi isufre dachile ngoy dape 2 mois 3 mois sak muna ikobe alimbe na nombre ci se gona ni sape
Bon ilondoka encore bikiri bigage. Kiri ngoti mbisa bigage bimu amlinge ota bigana alage. Bigage bigala bandoge bi bandoni ge quand même kete. Kana mbreso lani azo awita tangape azo danganga mingep. Dabala za commencer tikiri ko zombi kiri so gi chrétien laika. Bikiri encore na bandorge. Là bi commencer bigambi sara angarso bilike daso bi dishidage bigona boucher dunda nyamana bon bigana ni par jour bikanya mani tombi ara kete pasi bénéficie 1000 francs 2000 bitenani mu ta ci patani bi verseri bigo mu iso njati iso nyam njati nyamani bi versena wani et puis amli yeri so ala kana bagi chungu mama tala nati événement so kwala gona iso sido kiringo tala gina gere mama tana ngana wanda kondo sakui amli yeni kwala gaya gina bandorge ala na bagi chunguka ala na bagi chunguka baba tala via baba tala ko na ngwa la bata na pousse amlingi na tana amlingi na angwana bige place ka ngoti mbi bati amlingi na vivre na mbigi nini kina moyo bata amlingi na la kesu amlingi mbi bata lagi mais chingambe chimbi igo kaso ngambe chimbi akuina ngo chinef moi lo kuina amlingi na yachilo lo na amlingi ota wali use koli ako sigi ngoti mbi simi gasi gisoko mo amlingi na mamali ko mbi ganala binambi bata amlingi ndali chikpale chinginza yapakara Ashta Abdel Karim Azia amolenge tulo osio na ya chikando na Tchad. Le kenamabe chitene le kirna amolenge sonduru na teratulo na ya seseti kagabando. Bizamlingi migamar pokot mepe. To nja pasala simbe ora imbi ku amolenge miso kirna ala sisana teret migi. Et puis du sangamlingi ape. Irisimba ke mal sabaroje. Kwa timba kwa chizongo mapa na gunguna yaka. Donc mbigoyaka mbiga tonton misala kwa timapa mais paleaga asa simisala encore kwa timapa na mbikwe binda turgu pale nati turgu pale sumbinda kwa timbi mbige anti baraka binda anti baraka singa pe mbati aita timbi so ali ala gala kuba aiti tengo timbi asa simbi kumbi tembi protéger tere timbi nati lingo sombilinda kwa timbi yake tongo kobe bige toko benaita timbi so na kota osmbina legeteni après na pokoni biba geretini siria kuma siga bikiri mbilangu na ledger mbima miniska a irindo atene zoko akir na arma zan sese bajita aleki kodo na ngombe pepe ipo ikiri bumbi terti sara siwa mamboko titenleke na kodo ti na yati kwati president sumbi sara kete pata sumbi miniska munambi bikira encore terti kwa chizo ngoma patimbi dona ti kwa chizo ngoma patimbi ko mapa biwarambina keta amul ngina tere timbi sombi ko formala amul ngi bala ko use donc par jour mbiko mapa mbi amul ngini ala wala ka kani biko arambi sara saka ko ndambo par jour donc amul ngina ka mbi ko mbi kete ti china la ditala wala ka shenga ni dana ngba batte mbi ko mbi gana keso itembi ko mbi wambi farambi kibi biko lan ko ndo tonzo bati mbi bilango na ville binga ke basu bilango so sirira anda mais aita mizuna kete kodla binga sorta a paliso ngba jura aita titi kete kodo ertimbe akaramatu umaru binangu balosho na uko ikiazuti busangwa adu ina busangwa iko na busangwa wana taso paleso asina busangwa anti barkali azo pekirkir taso ototi shadia londo agamui ikelimi memgbangbo ko na yani agwazai na bageti gore aw imburumbi iga ikir na maingama ndozola eduti na maingama zuska waranguse na maingama bo asara sindoni soka aka ndozo la ko abite kana charape même zenge tambula igoti kana charape asara sindoni a chauffer et puis teiko igemanga jerengoti ni ape et puis ko ivoko asara zigilege itenike kiri na san traffic na taso ilona maingama iga emulege tingunda na amlenge na kumba batilege tisini so akanga lege na nando tilege so kutalege so akanga mogati fatilo na sido chatiga na sido ersia ifo ko mulege tingunda mufamo sige aturgo amumo akanga mo kirna mo asara si falege tingunda na gangone so lango tana lege dus kamlenge titi ko le perde jarti nguzo yona ati abidon binguna onjao lolo supporter pe na lango oshoni na ndapre la sido ersia uterti zuska dumasoko ana taso uterti dumasoko ai afaso imu oto arrivé pied itana gana ina bandro
otoni amoi agana ige iba komite islam ide ba iso ilondoka ike bala kona bramra mbina ngambe chimbi na amlenge chimbi deza amlenge chimbi agma miombe na ngambe chimbi na mama chimbi ike bala kona bramra iga isige iga desa migombe pika porte na plastic komite islam ala soronginja agwa piena ina oto na tasa piena oto ilondo iga desa na doti mini famiso ingalo na maingama loga kozuchi ilango na lozuska dumasoko la ifanguge iwara plaso si leka gududa si kirna yani potaso ikirna yani kurarush aga akamina ya abash awagina poko niso aguruso aligape bona ndo so azara si siti ni gesoko na buru ikengana ngwape ikena ngwape boso iketoto tentingwape kobe kwake dape mkoto tentingu nguzo na ndo apeza ikitongo na dote na ser bandala ikitongwa faso idutaso muti ser bandala ikenyo mekoi iketoto tentinguna petunda kobe ni kwake dape izagi beti na njapa iso njapa gani itene merci asara si bigaleni bi former groupe mati biso bi former ike bi sanfra so bi parlendi ike wara ike mingi ike wara mini 10,000 12,000 mini so kari 20,000 ton azuna inani asara si azuchi mawaso ida avia mamaso ala sigina mbage tichat ala gazu tikupengo na ndota ala idape ike kambi kete pata itana ala bona sabona sikre asara mina famia ala mbage bambari na gere ala kitena kororo na gere zuska ala sige ala si asara mabala mem so mi do zombi de bege gezutire mabala tentiat ko tu aunji amlingeta la perde ke bres balako ko gitentinjara amma mani usa kwa kui asara sina atikesti ni so ike bisamprazo mizinginja bigo imunala isora pongo na miletizo iso igakozo so kamema isora pongo igo imunala me toujours bana sufra apeza data la so da komo ko wara awali osho ukuna yani me dani so kwa panga dape tini ga ke pembra otala asara simbi tene bo kai ke sara grupuma ike edena famille to so e waranga zo sa zama mboko na yapi asara si itu na même na groupe ati ifatige mangati zusa ke de aidape vrai commerce aidape ona taso isigi ko timbe asigi na mbage Cameroon ka igona jab nguzo so logona pokoti ape imanga tentilope zuska na taso leni sigige apiena oto zuska ilango ikirige siloko na Cameroon ka lo kirna mbage lo ma tene ba awalti mo sige kirna Centrafrique lo mbalo sigina bangi lo ma ikege lo mulege loga apeza ko lo kege paso ko manke lo mbaka dapre lo golo ko tertia bagara so lo ko bo akamba anye 500,000 francs lo ganani bagi so iketela lo ke da paso ko lo nazari beso me lo vierek angutla ida petite encore lo sarna ngangu ko ida pe lo ke limbi même 80 cigongo na ndoni lo mini kuta baba